آइए आज आपकी हाज़िरी सिलसिला चिश्तिया साबरिया के एक अजीम बुज़ुर्ग हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर कराते हैं। आपके स्क्रीन पर हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी का आस्थाना मुबारक है और ये साथ में ही किला है, यानी शेख चहली की कब्र है और उसी मकबरे की ये दीवार भी आप देख रहे हैं। इसी से लगा हुआ हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना मुबारक है। इस आस्थाने में क्या क्या ख़ास चीज़ें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे और साथ में हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह की जो तारीख़ है वो भी आपको बताएंगे। बहुत अजीम बुज़ुर्ग हैं सिलसिले चिश्तिया साबरिया के। साबरी जितनी शाखें हैं हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के बाद में तमाम का सिलसिला हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह से होकर ही गुज़रता है। तो ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी के आस्थाने की तरफ जाता है। बहुत एहतमाम से इस रास्ते को बनाया गया है। बड़ी प्यारी बारगाह है, बहुत अजीम शख्सियत है। कभी आप तशरीफ़ लाएँ यहाँ हरियाणा में थानेसर एक बहुत मशहूर जगह है। शेख चहली की ये कब्र है, ये मकबरा है, उसी के पीछे हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना है। तो इस आस्थाने में बड़ी ख़ास चीज़ें हैं, बड़ी तारीख़ी चीज़ें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और हज़रत की शख्सियत का जो तारुफ़ है और सिलसिला चिश्तिया साबरिया में हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही के बाद जो शेख जलालुद्दीन थानेसरी का मकाम व मर्तबा उसके हवाले से भी हम आपको बताएंगे। अच्छा, ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये देग का वो ढांचा है जहाँ पर देग रखी जाती है। अगर आप अजमेर शरीफ गए हैं तो आपने छोटी बड़ी देग देखी होगी और वो जो चूल्हे वहाँ पर हैं जहाँ पर देग को रखा जाता है और उसके नीचे जो आग लगाई जाती है, इसी तरह से यहाँ भी ये ढांचा बना हुआ है। तो यहाँ पर भी देग कभी हुआ करती थी किसी ज़माने में और लंगर के लिए वो देग बनती थी और लोग खाते थे। और ये जो आप देख रहे हैं इसी के साथ में ये लंगर खाना है। उस ज़माने में लंगर यहाँ बनता था और यहाँ पर इस जगह पर जो है वो मेहमानों को लंगर खिलाया जाता था। तो ये हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह की खानकाह का जब उरूज था तो इसी लंगर खाने में लोगों को खाना खिलाया जाता था और यहाँ पर लंगर बनाया जाता था। साथ ही मैं आपको ये चीज़ भी दिखा दूँ कि ये जो जगह है ये वज़ू खाना है यहाँ का, जो अब उस हालत में नहीं बचा जिस हालत में पहले हुआ करता था। तो यहाँ पर लोग वज़ू किया करते थे, पानी का मज़बूत इंतज़ाम था। इसी तरह से आप सामने इधर देखिए तो ये हम्माम खाना है, लोग यहाँ गुस्ल किया करते थे। पुरानी इमारतों में जब आप जाकर के देखेंगे तो आपको इसी तरह से हम्माम खाने और वज़ू खाने मिलेंगे और इसी तरह पुराने दौर के लंगर खाने भी आपको मिलेंगे। और जो देगें उस ज़माने में बनाई जाती थीं तो उसके जो चूल्हे थे वो भी इतने बड़े हुआ करते थे कि हज़ारों लोगों का खाना एक साथ तैयार होता था। और ये जो इमारत आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये भी मुग़ल फ़न तामीर का एक ज़बरदस्त नमूना है। तो हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम हाज़िरी करते हैं। बहुत खूबसूरत माहौल है यहाँ का, बड़ी खूबसूरत हरियाली भी है, साथ में जो शख्सियत है वो शख्सियत भी बड़ी अहम है और उनसे आपका तारुफ भी कराते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर यह हम्माम खाना है जहां पानी को गर्म रखने का, पानी को साफ़ रखने का, पानी को ठंडा रखने का और पानी को पाक रखने का पूरा इंतज़ाम हुआ करता था। किसी ज़माने में जब लोग यहां गुस्ल किया करते थे तो अगर ख़वातीन हैं तो कैसे पर्दे में उनको गुस्ल करना है, मर्द हज़रात को कैसे नहाना है, ये सारे इंतज़ामात यहाँ पर हुआ करते थे। हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जब हुज़ूर ज़ाहिरी हयात में थे तब भी लोगों की भीड़ होती थी, खानकाह में लोग आते थे, ठहरते थे। तो उनके खाने पीने का, उनके रहने सहने का, नहाने धोने का पूरा इंतज़ाम हो, मजबूत इंतज़ाम हो, ये सारे इंतज़ामात हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हुआ करते थे। और ये वही हम्माम खाना आप देख रहे हैं जो अक्सर आपको खानकाहों में तो नहीं मिलेगा लेकिन बादशाहों की कब्रों पर ज़रूर आपको इस तरह का हम्माम खाना मिलेगा। पानी को बेहतर रखने का और पानी को बिल्कुल साफ़ रखने का इंतज़ाम भी यहाँ पर मौजूद है। और ये जो जगह आप हम्माम में पानी को गर्म करने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता था और आज ही का दौर साइंस का दौर नहीं है, उस ज़माने में भी साइंस को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता था। और ये आपको अच्छी तरह से पता है, लोगों ने देखा भी होगा, जब उनके घर में सफ़ेदी होती है तो उसमें जब पानी में चूना डालते हैं तो पानी उबलने लगता है। तो ये इसी वक्त यहाँ पे उस वक्त का जैसा भी फ़िल्टर चूना होता था उसको इसमें रखा जाता था, भरा जाता था और इसमें जब पानी डाला जाता था तो वो पानी उबलने लगता था चूने की वजह से। और चूने की चूँकि ख़ास बात ये भी होती है कि वो
پانی کو فلٹر کر دیتا ہے، گندگی کو کاٹ دیتا ہے۔ اس کو صفائی کرنے کے لیے بہترین ایک آلات مانا جاتا ہے چونا، تو اس سے پانی بھی صاف ہو جاتا تھا، اس میں کیلشیم کی مقدار بھی بڑھ جاتی تھی، جس سے وہ جسم کے لیے فائدہ مند ہوتا تھا۔ اس کے بعد نیچے اس میں فلٹر لگا ہوتا تھا، وہاں سے فلٹر ہو کر ادھر جاتا تھا جہاں پر لوگ اس گرم پانی کو استعمال کرتے تھے اپنے نہانے کے لیے، حمام میں غسل کرنے کے لیے۔ تو یہ آپ دیکھیں کوئی سائنس کی ٹیکنالوجی سے کم نہیں ہے۔ آرکیٹیکچر میں اگر آپ دیکھیں تو بہترین آرکیٹیکچر ہے اس کا۔ کون سا اس زمانے میں اگر کوئی یہ کہے کہ صاحب انجینئر نہیں ہوتے تھے، تو اس زمانے میں بھی انجینئر ہوتے تھے اور بہت ذہین انجینئر ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ مشینری کا کام، سائنس کا جو قدرت نے سائنس پیدا کی ہے چیزوں میں، اس کا بہترین استعمال کرتے تھے، اور پانی کے فلو کو اس طرح سے استعمال کرتے تھے کہ وہ بہت بہتر طریقے سے آئے، گرم بھی آئے۔ لوگ یہ دیکھیں نیچے یہاں پہ اتنا حمام ہے، الگ الگ اس میں کمپارٹمنٹ بنے ہوئے ہیں، تو اس وقت ڈھکا بھی ہوگا، اس کو نہانے کا طریقہ بھی ہوگا، اور بہترین آپ دیکھیں کہ دھوپ کی ضرورت ہے تو دھوپ بھی ملے گی، چھاں کی ضرورت ہے تو چھاں بھی ہے، پردہ چاہیے تو اس کا بھی تمام انتظامات ہیں اس میں۔ تو پانی گرم کرنا، پانی کو ٹھنڈا رکھنا، اور اس کو کس طریقے سے گرم کرنا، نہ الیکٹریسٹی کا استعمال کرنا ہے۔ چونا چونکہ آسانی سے مہیا ہوتا تھا، تو چونے کو بہترین طریقے سے استعمال کرتے تھے۔ اور اس وقت ہم حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ یہ وہ مدرسہ ہے جہاں حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ اپنے طلبہ کو تعلیم دیا کرتے تھے، اور پارٹیشن کے بعد یہ عمارت لگ بھگ کھنڈر ہو گئی، جسے بعد میں آرکیولوجیکل سروے آف انڈیا نے کنزرویٹ کیا ہے۔ یہ سامنے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں ایک چھوٹی سی مسجد بھی ہے، اور ایک کنواں جس کے اندر حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ چلہ معکوش ادا کیا کرتے تھے۔ میں چاہوں گا حضرت کو کہ یہ ایکسپلور کرنے کے لیے مدرسے میں تشریف لائیں۔ یہ سامنے مسجد دکھائی دے رہا ہے جی، یہ وہ کنواں ہے جس کے اندر حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نماز معکوش ادا کیا کرتے تھے۔ ہاف کورڈ ہے بارش کی وجہ سے، تاکہ حضرت بنا کسی رکاوٹ کے اپنی عبادت میں مشغول رہ سکیں۔ تو یہ وہ کنواں ہے کہ جہاں پر حضرت مخدوم شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ عبادت کیا کرتے تھے، اور جس طرح سے چلہ معکوش کے بارے میں بتایا، وہ چلہ معکوش کیا کرتے تھے، اور اسی طرح سے اسی کنویں کے برابر میں جو جگہ ہے، اس جگہ حضرت مخدوم جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کا حجرہ ہوا کرتا تھا، جہاں پر حضرت آرام فرمایا کرتے تھے، اور یہیں پہ مسجد بھی ہوا کرتی تھی جو اب اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں ہے۔ تو یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ پورا عبادت خانے کا ہی کیمپس ہے، جہاں مسجد بھی ہے اور حضرت کے عبادت اور اوراد و وظائف کرنے کے مقامات بھی ہیں۔ اور اب آئیے حاضری کرتے ہیں اس شخصیت کی بارگاہ میں جو سلسلہ چشتیہ قدوسیہ صابریہ کی بہت عظیم شخصیت ہے، یعنی حضرت مخدوم شیخ جلال الدین فاروقی قدوسی صابری تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر ہم آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ حضرت مخدوم شیخ جلال الدین فاروقی کا سلسلہ نسب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے، یعنی آپ والدہ کی جانب سے بھی فاروقی ہیں اور والد محترم کی طرف سے بھی آپ فاروقی ہیں۔ روحانی سلسلے کی بات کریں تو وہ سلسلہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے ہوتا ہوا مخدوم علاء الدین علی احمد صابر کلیری، اور پھر صابر پاک سے ہوتا ہوا وہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، یعنی سلسلہ چشتیہ صابریہ کے عظیم بزرگ ہیں جو تھانے سر میں آرام فرما رہے ہیں۔ 7 سال کی عمر میں آپ نے قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، اور اسی عمر میں اپنے والد حضرت قاضی محمود بلخی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہندوستان تشریف لائے، اور اس ملک میں آنے کے بعد میں وہ جو زمانے کے ظاہری علوم تھے، روایتی علوم تھے، وہ تمام علوم حاصل کیے، اور علم سے فراغت کے بعد میں حضرت مخدوم شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کو زینت بخشی، اور پھر خود درس دینا شروع کیا، اور پھر اچانک جس طرح سے صوفیہ کی زندگی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے جانشینوں کو جو ذمہ داریاں عطا فرمائی ہیں، تو حضرت شیخ جلال الدین تھانیسری رحمۃ اللہ علیہ کو تصوف کے بلند مقام پر پہنچانے کے لیے رسول پاک نے جس شخصیت کو بشارت دی، وہ حضرت شیخ عبدالقدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اللہ کے رسول نے ان کو یہ حکم
हुक्म फरमाया कि जा कर के शेख जलालुद्दीन थानेसरी को मुरीद करें और जो तमाम फ्यूज़ व बरक़ात हैं वो उन तक पहुँचाएँ। तो हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ख़ुद तशरीफ़ लाए और हज़रत मखदूम शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह को ख़ुद मुरीद फरमाया। इससे पहले महफ़िल सिमा में नहीं बैठते थे हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह अलैह, लेकिन जैसे ही तवज्जो की नज़र डाली हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने तो यकायक दिल की दुनिया बदल गई। फिर महफ़िल सिमा की सरपरस्ती करने लगे और फिर हज़रत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने जो साबरी फैज़ान आप तक पहुँचाया था फिर आपके ज़रिए वो तमाम दुनिया में पहुँचा। हज़रत निज़ामुद्दीन बल्खी रहमतुल्लाह अलैह के ज़रिए तमाम सेंट्रल एशिया के इलाक़ों में और फिर हिंदुस्तान के इलाक़ों में पहुँचा। तो हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी कुद्दूसी साबरी रहमतुल्लाह अलैह थानेसर में आराम फरमा रहे हैं। आपका जो उर्स मुबारक है वो 23, 24, 25 ज़िलहिज को होता है। आज भी थानेसर में बंदगान खुदा आपकी बारगाह में हाज़िरी देते हैं। कभी आपकी हाज़िरी हो तो हरियाणा के थानेसर में हज़रत शेख जलालुद्दीन थानेसरी रहमतुल्लाह